Sa kadagag lami sa Cebu, unsa man imong pinakagusto, bembangan nasa. For today's video, day kay ga-crave og tuslubuwa. Kanang gikan sa Pasil, duol sa Suba. Itaw guys, nadita karon sa R&R ang pinaka-original tuslubuwa sa Pasil. And finally, naa na dyan siya sa Puso Village guys, duol sa City Hall at bang sa Santo Niño Chapel. Unya kay bago man sila open karon, naa sila ipa-promo for only 180 pesos. Makabembang na ka sa ilang unli tuslubuwa. Nga naa na 10 ka puso. Basta kay mo share lang kani nga video, mo follow ka silang page. Samot nagsudyante ka nya, magpakita kasi mong ID, maka-avail na ka. Ang nakanindot manggudan nilang tuslubuwa kay pure utok, dili harina, dili ginaling. Na makaingon siya kog original tuslubuwa sa Pasil. Sa ilangayan, sa itugayan, mo bembang na ta, bembangan na. As in pure utok. Hoy, lamig kayo! Legit na, ma'am! Lami yun siya guys. Awa-awa. Arion pa ninyo. Very delicious. Very delicious nga ni. Comment sabi kung taga-asa ka para makaibawsad ko kung asa na ninabot akong video back niya. Karon shoutout ko nilang Milan Sistoso, Linsky Santilat og ni Adi Angel. Salamat kay sa suporta sa ilangayan, sa itugayan. Bembangan nga ni. Bembangan na! Bembangan na! Bembangan na! Bembangan na!